Comment kayo mga madam. Ito, bet na bet ko itsura. Tinatali yung likod nito mga madam. Medium hanggang large size. Shala. Hindi lang ito na-teaser mga madam eh. Medium hanggang large size. Ayan. Detali yung likod. Nude color mga madam. Mine 319. 319, 300. 319, 300 ma'am. Ayan, request lang kayo ng sizes nyo mga madam para makapag-flex ako ha. Another medium size. Another medium size mga madam, ganda ng color. Another medium size. Adjustable yung strap. 210. 210, 300. 210. 210, 210. Be? Malayo na yung item niya. Hala, ano yun? 135 yung ano yun. Madam, no cancellation during and after live ha, 319. Madam Roxy po. Ano yung 319? Ayun. Ganda nito. Madam Roxy, yours po, Madam Roxy Pineda. Opo. Ganda nito. Madam Roxy Pineda, 1212, screenshot, 319. Madam Roxy. Ganda nito talaga. Na ano yung likod ha? Nare-ribbon yung likod niya. 210 po, Madam Marla. Madam Marla sa? 210. Madam Marla, 1212, Madam Marla, thank you so much, 210. Ganda. Thank you so much, 210. Next, request lang kayo ng sizes maglag. Ng sizes mo. Sakit. Sakit ha, sakit ng pag-ano ko doon. Next mga madam, ang ganda naman nito. Large XL love. Large XL, meron siyang bulsa, pa-square neck. Large XL, code tayo ng code 44,250. Mine 44,250. 5-1, madam. Ayan, mine 44,250 lang mga madam, 44. Mine 44, large XL, 44,250. Tuglan din ako. 44,250. Polka small. What is Pol? Uy, wala kumuha kay 123. Why? Eyelet pa to mga madam. 123 yung code niya. 300. Medium size na pasmak. May bulsa na kasama ha. Mine ako ng 123. 123 mga madam. Mine 123. Medium size pasmak. 300. Black 44, Madam Cheskyle. Madam Cheskyle, yours is 44, 350. 250 lang daw. Madam Cheskyle, thank you so much. Okay na? Next love. Printed. Ayan. Printed mga madam ko. Small, medium. Carry pa to ng semi-large mga madam. Small, medium, up to semi-large carry bells pa. Mine, 70. Mine ako ng 70 mga madam, 300. 70. 5-1 madam ko, 5-1. Mine, 70. 5, ano ba ito? 5. Mine, 70. 300 lang. 5-1 po kahit seller mga madam. 123 po, Madam Mitch Nitura. Madam Mitch Netura, yours po si 123. Thank you so much. Ganun to, Madam Mitch. Diba? Ayan, Madam Mitch. Thank you so much. 300. Next. Black 70, Madam Kimberly. 70, Madam Kimberly. 1212. Thank you so much, Madam Kimberly. Ano yung sila yun? Ano te? Yung doble yung tape. Ala. Walang pangalan yun. Walang pangalan? Hindi te, yun nga yung nagkakadikit kasi. Nalilipat yung ibang tape. Okay. Next mga madam. Ganda naman nito. Dinrag pero nilak. Balik kay Madam Mitch Nitura po yung 123. Nilak mo. Medium large. Medium large mga madam, ganda. Parang crochet yung ibabaw. Pero may doble. Medium large, 230. Medium large, 230, 300. Kay Madam Mitch. Madam Mitch, yours pa rin yan, madam, yung nilak mo, ha? Thank you. Next tayo lang. Meron yung tsura nito, oh. Very simple lang. Small to medium size. Small up to medium size, mga madam, 250. Mine simple. Small to medium size, 250 simple, mga madam. Small up to medium size, 250 simple.
brand. Old Navy ang brand niya. Pa-halter siya. Large size. Large hanggang XL na Old Navy. Code tayo ng 224. Mine tayo ng 224 mga madam. Branded by Old Navy. Okay? Mine 224 300. 224 300 lang. Ito, midi dress. Sabi na ito. Pa-v-neck mga madam, oh. Medium size, may bulsa. Medium size, may bulsa mga madam. Ayan, ganda. Mine po ako ng mine. Ganda nito. Medium large pwede. Pa-v-neck. Mine 89. Mine 89, 300. 224. 230, Madam Lenlen. Ay, sorry. 230. 230. Asa man dito? Ah, Ito okay. lang. 230, Madam Len. 1212, Madam Len. 300, Madam Len. Thank you so much. Then, Black 224, Madam Leila. Madam? Leila po. Madam Beltrano. Leila, 224. 1212, Madam Leila. Thank you so much. Hala. Next. Ito may free.